নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? স্বাগতম আপনাদেরকে আমার চ্যানেলে। আজ আমরা স্মরণ করব ভগবান বিষ্ণুর এক ভয়ঙ্কর অথচ করুণাময় রূপ শ্রী নরসিংহদেবের, যিনি অর্ধনর অর্ধসিংহ, যিনি অভিভূত হয়েছিলেন ধর্ম রক্ষা ও অধর্মের নাশের জন্য। যেখানে ছিল না দিন না রাত, না ঘর না বাইরে, না মানুষ না পশু, সেখানেই ভগবান নরসিংহদেব ভক্তি প্রহ্লাদকে রক্ষা করতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি আমাদের শেখান ভক্তের প্রতি ভগবানের কৃপা অপরিসীম, আর অহংকার ও অত্যাচারের শেষ অবশেষে ধ্বংস। চলুন তাহলে শোনা যাক ভক্ত প্রহ্লাদ ও নরসিংহদেবের এক অলৌকিক কাহিনী। বন্ধুরা, ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা আপনারা শুনবেন এবং দেখবেন। যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে ছোট্ট একটা কমেন্ট করে জানাবেন আমার গল্পটি কেমন হলো। এগুলা সব বন্ধুরাই ইন্টারনেট থেকে কালেকশন, এবং আমি অন্য অন্য বই থেকেও নিয়েছি বন্ধুরা। ভগবান বিষ্ণুর ভয়ঙ্কর রূপ শ্রী নরসিংহদেব, যিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন ভক্ত প্রহ্লাদের রক্ষা করতে, অহংকার ধ্বংস করতে ও ধর্ম প্রতিষ্ঠায়। তার অবতারের মূল উদ্দেশ্য জয় নরসিংহদেব। নমস্কার। ভগবান বিষ্ণুর এক ভক্তের নাম ছিল প্রহ্লাদ। তার পিতা হিরণ্যকশিপু ছিল একজন অত্যাচারী রাজা রূপে। হিরণ্যকশিপু নিজেকে সমগ্র রক্ষাগ্নের ভগবান মনে করতেন। যারা তার অধিকারকে চ্যালেঞ্জ দিত তারা তাকে পছন্দ হতো না। প্রহ্লাদ ছোটবেলা থেকেই বিষ্ণুর ভক্ত ছিলেন। তিনি সর্বদা বলতেন ভগবান বিষ্ণু ছাড়া কোনো শক্তিই নেই। হিরণ্যকশিপু খুব রেগে যেতেন। সে চেষ্টা করছিল প্রহ্লাদকে ভক্তি ত্যাগ করতে বাধ্য করতে, কিন্তু প্রহ্লাদ অটল ছিলেন। হিরণ্যকশিপু বহুবার প্রহ্লাদকে মারার চেষ্টা করেন। বিষাক্ত সাপের মধ্যে ফেলে, আগুন ফারানোর চেষ্টা, দুর্গম গুহার ফেলে, কিন্তু ভগবান বিষ্ণু সবসময় প্রহ্লাদকে রক্ষা করতেন। প্রহ্লাদ কখনো ভয় পায়নি। শেষে হিরণ্যকশিপু ক্রোধে বললেন, নিশ্চয়ই কেউ আমাকে হত্যা করতে পারবে না, না দিনে না রাত্রে, না ভিতরে না বাইরে, না মানুষ না পশু, না সরল হাত না অস্ত্র। সেই সময় ভগবান নরসিংহদেব অধর্ম মানুষ, অধর্ম সিংহ রূপে আবির্ভূত হলেন। তিনি হিরণ্যকশিপুকে দ্বারের খিলাল দিয়ে ধরলেন। দিনেও নয় রাতেও নয়, না ভিতরে না বাইরে, প্রতিটি শর্তে অতিক্রম করে আর প্রহ্লাদকে রক্ষা করলেন। ভক্তের প্রতি ভগবানের কৃপা অপরিসীম। সত্যের পথে থাকা সবসময় বিজয়ী, অহংকার ও ধৃষ্টতা ধ্বংস হয় অবধারিতে। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। 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 ॐ नमो भगवते नरसिंहाय।
ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय।
ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ